जी बुजुर्गों, Ben de pahalı izliyorum. Pahalı. अल्लाह करे कोई फिक्र ना करो, तुम मुझे दसो इंशाल्लाह। मैं दवाई खाता रहा, काफ़ी बेहतर है। 2.5 साल हो गए हूँ गोडा पैर चूला से कमर ये तो हम नहीं चलिया बहुत मुश्किल है। बड़ी दर्द होती है जी किधर तो दर्द हो रही है? तकरीबन साल को हो गया। पहले फल जो होया सी फिर आस्ता आस्ता दसा किसी ने असर असर करता रहो रखा जो है बाजू नहीं चलता, बाजू भी चल रहा लत भी चल रहा, लेकिन तकलीफ बहुत है। पढ़ो औज़ु बिल्लाहि और बिल्ला बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखो खड़े हो गए, अच्छा हट जाओ, छोटी तो बगैर खड़े हो गए। है थे फिर पढ़ो, हाथ रख के पढ़ो अल्लाह अकबर अल्लाह देखो चल के देखो, चलो छोटी तो बगैर चलो। ठीक है जी। Clinic locations in Pakistan. Rawalpindi Clinic. Address, C1, 4th floor, Bahrain Complex, Phase 4, Baria Town. Contact, +923368586385. Karachi Clinic. Address, Shop number 4, Haroon Center, Mosque and Karanji, Main Abu Al Hassan Isfani Road, Gulshan, Karachi. Contact, +923030488895. Faisalabad Clinic. Address, MAT Institute, 169 Garden Colony, Main Road, Faisalabad. Contact, +923030488895. Lahore Clinic. Address, Al Hafiz Suites, off MM Alam Road, 69/B, 2 Block B, 2, Gulberg 3, Lahore. Contact, +92300 940 0998. Gilgit Clinic. Contact, +9231455311920. Abbottabad Clinic. Contact, +9231455311920. International Clinic. Gambia Clinic. Location, Senegambia Main Highway, opposite the Brussels Airline Office. Contact, +220-207-8568. Senegal Clinic. Location, 39 Rue de Tiong, Dakar, Senegal. Contact, +221-77408913/+221-70-972-4700. Dubai Clinic. Contact No, +9715696322223.